अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की जो स्टेज तैयार थी, पाकिस्तान का जो एक किरदार था, उस वाले से अमेरिकी मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल और बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर से भी उसको लेकर फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है और ये जो वेन्यू है ये मुतनाज़ा हुआ है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था इस प्रोपेगेंडे से। लेकिन अब असल जो हकीकत सामने आई है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और इसकी तवक्को शायद जिन्होंने ये सारा एक प्रोपेगेंडा उसकी कैंपेन शुरू की थी उनको भी अंदाज़ा नहीं था। उनको इस प्रोपेगेंडा मुहिम में इतनी वाज़े और खुली एक कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ेगी, वो किसने जवाब दिया? ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है पूरी दुनिया को कि असल हकीकत क्या है। और पाकिस्तान ने इसमें बड़ी खामोशी इख्तियार की और एक दफ्तर ख़ारजा ने ये ज़रूर कहा था कि ज़िम्मेदाराना जो सफारती ज़राए हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए ऐसे मौके पे जब एक जंग को रोकने के लिए अमन की जो मुखलसाना कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है उनको मुतनाज़ा बनाना किसी के भी मुफाद में नहीं है। और लेकिन जो ऐसे मुल्क हैं, आपको पता है पाकिस्तान का जो पड़ोसी खुश नहीं है, भारत खुश नहीं है, इसराइल खुश नहीं है, फिर उनके हम नुआ हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ के अपने जो उनके मज़मूम मकासद हैं वो भी अपनी छोटी सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इतना बड़ा नुकसान इस खित्ते का, इस दुनिया का, इस और अमन का वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सबक है। अब्बास इराक़ची क्या कहते हैं पहले ज़रा उस पर बात कर लें और इसके बाद अब हो क्या रहा है और आइंदा हम आपसे शेयर करेंगे। जो ये मालूमात अब खुल के सामने आ गई हैं, वाज़े हैं कि ये मुज़ाकराती अमल ये कहाँ तक जाएगा। जो ईरान की ये वाज़ेह तरदीद है कि इस्लामाबाद आने से जो इनकार की खबरें हैं ये बेबुनियाद की करार दी गई हैं। जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खुलकर इज़हार तशक्कुर किया है पाकिस्तान की जो मुखलसाना सफारती कोशिशों पर और अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत पेश कर रहा है। ये कहा है अपनी एक्स पोस्ट में ईरान का जो मौक़िफ़ है वो दो टोक है, असल तवज्जो गैर कानूनी मुसल्लत जंग के मुस्तकिल और हतमी खात्मे पर है। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अपने इस एक्स पैगाम में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग के खात्मे की शराइत पर कोई समझौता नहीं होगा। और अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का जो पैगाम है, जो नारा है वो एक दफ़ा फिर वो दोहराया। ईरान की सड़कों पे आपको पाकिस्तान के हवाले से नारे और इज़हार तशक्कुर ईरान की पार्लिमान से माजी में भी नज़र आ चुके हैं। अब हम इस पे आते हैं जो असल मुद्दा क्या है। अमेरिका और सदर ट्रंप ख़ास तौर पे जब मुख्तलिफ बयानात देते हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, जो उनका एक पूरा अपना मखसूस स्टाइल है, उसमें वो ऐसा तासुर देते हैं जैसे सिवाय उनकी मर्जी और मंशा के दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जबकि हकीकत तो बड़ी बिल्कुल बरक्स होती है। फिर उनका जो मीडिया है वो जिसको जो उनके ज़ेरे कंट्रोल होगा या फिर जो दीगर जो अनासर हैं जो इस सारे मामले से मुतल्लिक हैं और चाहते हैं कि उनका एजेंडा है वो ही आगे बढ़े, वो कोशिश शुरू कर देते हैं। फिर वो ऐसी खबरें फैलाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या सराइयाँ जिसका कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो जंग के दिनों में तो ख़ास तौर पे हर बात पे आपको 100 मरतबा तस्दीक करनी चाहिए कि असल हकीकत क्या है। अब ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान ने जो एक किरदार अदा किया, इसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, पूरी दुनिया से सराहा जा रहा है। जो खित्ते के तमाम अरब ममालिक हैं वो इसमें अपनी सपोर्ट और हमायत है वो दे चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो 4 जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है पाकिस्तान के जो इसहाक़ ने मेज़बानी की है, वो भी इसी सारे सिलसिले की कड़ी है। फिर उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान के ये नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़, वो चीन भी जाते हैं और फिर चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात होती है। तो ये सब कुछ क्या है, जो रूस के सदर हैं, रूस की तरफ से भी इसका खैर मकदम है। जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतवातर जो मुलाकातें हैं। फिर सदर जो ट्रंप हैं वो खुद भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म का जो ट्वीट है वो भी रीट्वीट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और इसहाक़ डार जो इस सारे अमल के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी जो वेन्यू के हवाले से पाकिस्तान ने पेशकश की है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो असल खबर है, वेन्यू इशू नहीं है, ये तय हो गया। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की जो एक आप कहते हैं क्रेडिबिलिटी, उसको जिनकी अपनी एक सोच है और पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं वो इस पे ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इसके अलावा ईरान क्या चाहता है, ईरान ने इस पे वाज़ेह किया है और असल हकीकत भी यही है
کہ وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر رہا، یہ بڑا واضح ہے۔ یہ جو ایسی شرائط جو جنگ کا باعث بنی ہے، یہ تو پہلے بھی تھی، اسی پہ آپ اڑے ہوئے ہوں اور ایران وہ شرائط نہ تسلیم کرے اگر ایک فریق، تو وہ شرائط مسئلہ ہیں۔ تو جنگ نے جب ختم ہونا ہے تو جو دو مین فریق ہیں انہوں نے آپس میں کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا ہے۔ تو پرابلم فریقین میں ہے، پرابلم وینیو میں یا سالس میں یا ان میں نہیں ہے۔ اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ قابل احترام ہے، قابل قبول ہے اور قابل قدر ہے۔ اس کو اب ہر سطح پہ سراہا جا رہا ہے، اور جو یہ عوام مغربی میڈیا کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر سے آپ کو پتہ ہے، اب ان عناصر کا کیا نام لیں، اور ہمارا جو پڑوس ہے انڈیا، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان نے ایک سفارتی سطح پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو شکست دی ہے مودی کو، یہ جو ان کے جو یہ فارن پالیسی میگزین میں آرٹیکل آیا ہے، خود بھارتی جو جرنلسٹ ہیں بڑے جو مشہور، انہوں نے یہ باتیں ساری لکھی ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو اس میں کردار ہے، ساکھدار کا ہے، پاکستان کا ہے، وہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے۔ آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ یہ جنگ ہے، یہ اس وقت ابھی بھی بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ کوئی اس کا جو پھیلاؤ جس کو اب تک روکا ہوا ہے، یہ بھی پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ اور اب عرب ملکوں کو بھی سمجھانا، ان کو ساتھ بٹھانا، ان سے بات کرنا، انہیں کہنا کہ پاکستان آپ سے بڑھ کر دوست ہے۔ جو کچھ پاکستان سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ آپ بھی اسی نظر سے دیکھیں، سوچیں۔ اس خطے کو اس جنگ سے بچانا ہے، اس خطے میں ان سب ملکوں نے مل کے اکٹھے رہنا ہے۔ آپ اس میں امریکہ میں چلے جانا ہے واپس آ کر، اس کا اس خطے میں ایک رول، ایک کردار ہے، وہ آپ سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس جنگ کو بڑھاتے ہیں، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، وہ زیادہ خوفناک ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اور جو جنگ جب شروع کی جاتی ہے، یہ بار بار یہ بات اب تمام جو ماہرین ہیں جو اس سارے معاملے پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جب آپ شروع کرتے ہیں تو جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کے پلان کو آپ پہلے حتمی شکل دیتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی، اور اب ایران نے اس کو جس طریقے سے آگے اس کا جواب دیا ہے اور جس طرح وہ کھڑا ہے، تو یہ اب جنگ بند کرنا یہ کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسے میں صرف پاکستان ہے جو کوششیں مخلصانہ کر رہا ہے۔ اگر ان کو بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پھر اس پورے ریجن کا ہے، پوری دنیا کا ہے، اور متاثر تو دنیا کا ہر ملک ہو رہا ہے۔ توانائی بحران ہے، مہنگائی ہے، سب کے سامنے اس پہ ہم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسلام آباد آج بھی تہران کے نزدیک اعتماد اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عباس عراقچی ان کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ واضح ہو گیا، یہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فوری طور پہ اس جو ٹویٹ ہے اس کو سراہا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کہ ہم اس کو ٹرولی اپریشیٹ کرتے ہیں جو یہ کلیریفیکیشن کی ہے عباس عراقچی صاحب نے، اور اس کا انہوں نے فوری طور پہ جواب بھی دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مشرق وسطیٰ کی گمبھیر صورتحال ہے، اس کو مزید خراب کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کڑا جواب دیا گیا ہے، اور یہ فائٹ یہ چل رہی ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ، اس پہ اب پاکستان تو موجود ہے اپنی پیشکش کے ساتھ بھی، اپنے کردار کے ساتھ بھی مخلصانہ ہے اور بے غرض ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں یہ ناگزیر ہیں، اور عرب ملکوں کے، اور ان سب نے مل کے اس جنگ سے نکلنا ہے۔ جنگ سلوشن نہیں ہے، جنگ بڑھے گی تو بہت تباہی پھیلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔